السلام عليكم، اسمي تاج. أنا حسين بيكناتي. هابي عيد. اليوم راح أسوي بسكوت العيد. الشيف اسمه كيتشن. يلا نبدي. نحتاج بيكنج بودر، فانيلا بيس، زبدة، بيضة، سكر، طحين، agave syrup، coconut flavor. يلا نبدي. أول شي نحط الزبدة. هسه نحط السكر. نحط كل شي سوا. هسه نحط البيضة. ناخد كل شي سوا. هسه نحط الفانيلا بيست. هسه نحط الكوكونات فليفر. نخلط كل شي سوا. هسه نحط البيكنج باودر. هسه نحط الأجافي سيرب. نخلط كل شي سوا. هسه نحط الطحين. The dough is ready. I'm gonna roll the dough. هسه نجهز الصينية. نجهز الكوكي كاترز. I'm gonna cut the cookie dough. نحط الكوكي دو بالفرن. طلعت البسكوت من الفرن. We leave the cookie to cool down for 10 minutes. Look at تزيين بسكوت العيد. يلا نبدي. نحتاج cookie stand, cookie cutters, fondant,
utensils. We roll the fondant first. Then we put utensils. And now we press and roll it. And now we use the cookie cutter to cut the fondant. And now we're gonna brush some water on the cookie. نمسح الماء على البسكوت. We do that so the fondant sticks to the cookie. And now we're going to use edible paint. Time to taste.